ओम श्रीचंडी सिद्धयोगी शिवाजी गृहिणी शंकरी सर्वमाता शूलिजया सुभद्रा सरस्वती कमला सर्वे सौभाग्यदाता गौरी श्रीरामकांता प्रजापति वनिता देवमाता सुसाधा वंदे देवगण सकल भयहरा कुर्वन्तु ते मंगल। जय जगन्नाथ। बंधु नमस्कार। आज हूँ 2026 मसीहा मार्च मास 28 तारिख शनिवार मीन 14 दिन चांद्रमान चैत्र शुक्लपक्ष दशमी तिथि। आज हूँ बासंतिक दशहरा। ओड़गाँ श्री रघुनाथ जीउंकर ताड़काबद्ध बेश शनिवार। पुष्या नक्षत्र कर्कट चंद्र। आज वृष सिंह कन्या राशि घातबार योगिनी उत्तरे दिवा 8 घंटा 47 मिनिट गते अग्नेय यात्रा निषेध। राहुकाल सकाल 8टा 54 मिनिट ठारू 10टा 17 मिनिट मध्य कौन शुभ कार्य करंतु नहीं। एकादशी 21 पार्वण श्राद्ध कलम्बी जदि न खाऊँच शिंब न खाऊँच शरीर प्रति भल रहिबो। बासंतिक दुर्गा पूजा दशहरा। आज अमृत समय सकाल 8टा 57 मिनिट गते 12टा 14 मध्य जेकोणी शुभ कार्य करें। पुनश्च दिवा 3 घंटा 32 मिनिट गते 5टा 11 मिनिट मध्य जेकोणी शुभ कार्य करें। पुनश्च रात्र 8 घंटा 20 मिनिट गते 10 घंटा 39 मिनिट मध्य जेकोणी शुभ कार्य करें। आज मेष ठारू मीन पर्यंत 12टी राशि केमिति कटिबो भल मंद कहवा। प्रथमे मेष राशि आज मन में अशांति लगी रहिबो। शरीर भल रहिबो नहीं। कष्ट पीड़ा अनुभव करेंगे। कौन सी लोक सहित झगड़ा हो पारे। हाथी मापी चाकरी चलतु। आज समय आपण पक्षे नहीं। आज शुभ रंग ग्रीन कलर बा सबुज कलर। आपण बुला कुकुर को किसी खाद्य दे दूर यात्रा करूँ। दिनटी भल कटिबो। वृष राशि धन लाभ कर्म रे आनंद। जदि आप गवर्नमेंट सर्विस कर प्रमोशन हो पारे। मन भितर बहुत आनंद रहिबो। भल भोजन मिलिबो। गृह रे मांगल्य कार्य करने प्लानिंग करेंगे। कौन सी बंधु सहित साक्षात हेबो। नूतन नंबर जोड़ी हेबो। आज बहुत भल दिन आपण शुभ रंग सबुज कलर। जदि बाहर को जाउछंती हनुमान चालीसा पाठ कर दूर यात्रा करूँ। दिनटी भल कटिबो। मिथुन राशि अर्थहानि थिबारु खर्च अधिका हेबो। जेकोनी जिनस गृह पाई किनी पारंती। परिवार रे अशांति लगी रहिबो। मन भितर बहुत चिंता आसीबो। कौन से लोक सहित शत्रुता सृष्टि हो पारे। आज हाथे मापी चाखंडे चलतु। शुभ रंग ब्लैक कलर। यदि बाहर को यात्रा करुँच गोमाता किसी खाद्य दूर यात्रा कर दिनटी भल कटिबो। कर्कट राशि अर्थ प्राप्तिर जोग। आज अर्थ प्राप्ति हेबो। आनंद रहिबे। मन रे कौन शुभ संवाद मिली मन रे आनंद प्राप्ति हेबो। शरीर भल रहिबो। कौन नूतन कार्य योगदान करेंगे। बंधु को जाई पारंती। भल भोजन मिलिबो। शुभ रंग आपण पाई धला कलर। जदि बाहर को यात्रा करुँच महादेव दर्शन कर यात्रा करूँ। दिनटी भल कटिबो। सिंह राशि घात बार थिबारु कौन से आघात लगी पारे। हाथे मापी चाकंडे चलतु। संध्या पूर्व घर को फेरी आसतु। कलह अनर्थ सृष्टि होवार संभावना अच्छी। कौन लोक सहित जुक्ति तर्क करंतु नहीं। आज शुभ रंग आपण मेरून कलर। आपण यदि बाहर को यात्रा करुँच ताले किछि दही खाई यात्रा करूँ। दिनटी भल कटिबो। कन्या राशि कर्म रे खुशी आनंद मिलिबो। यदि बाहर अछंती विदेश रे घर को फेरिया प्लानिंग करेंगे। आज जदि विदेश रे घरे अछंती गृह रे ताले विदेश जावाई प्लानिंग करेंगे। आज बहुत भल दिन अर्थ प्राप्तिर जोग अर्थ मिलिबो। शुभ रंग आपण पाई हलदिया। आज यदि बाहर को यात्रा करुँच पितामाता को प्रणाम करी दूर यात्रा करूँ। दिनटी भल कटिबो। तुला राशि बंधु सहयोग मिलिबो। मन रे आनंद मिलिबो। बहुत खुशी रहिबे। कौन सी
ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କଲର। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ। ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂଯମତା ସହିତ କଥା ହେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ କଲର। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଧନୁ ରାଶି, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସତ କହି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି, ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁଜ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ଆଜି କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି, ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ରହିବ ମନରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆଗରୁ ଅଟକିଥିଲା ତାହା ଆଜି ହୋଇଯାଇପାରେ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଗୃହ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ସମୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ କଲର। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନରୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜିର। ଆଜି ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଦଶମୀ ଦିବସ, ଦଶହରା, ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିର ଦଶହରା ଆଜି। ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଗ୍ରହରାଜ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା, ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।